सरहद के उस पार में खुशामदीद स्वागत। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह से इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है। आज वो दिन आ गया, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान की ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है। अब बताया ये जा रहा है कि अगर इमरान खान की सरकार को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने रेस्क्यू नहीं किया, यानी अगर वो सही मायने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही, तो ये सरकार गिर सकती है। अब अगले 14 दिन के अंदर पाकिस्तान की असेंबली के स्पीकर को सेशन बुलाना होगा और उस सेशन के तकरीबन 3 से लेके 7 दिनों के अंदर वोटिंग करवानी होगी कि जितने भी मेंबर्स हैं वो इमरान खान के साथ हैं या ऑपोजिशन के साथ है। एक बात तो तय है कि इमरान खान को जो माजी में सपोर्ट मिलता आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिस तरह से ये पूरी की पूरी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको बनाने से लेकर इसके इलेक्शंस मैनेज करवाना, इनके लिए जो है अदालतों को मैनेज करना, मीडिया को मैनेज करना, इनके लिए तमाम जितने भी काम किए गए वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किए गए। इनके लिए जितने कोई बिल पास हुए हैं तो उसमें इमरान खान साहब को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। इस्टेब्लिशमेंट ये बिल पास करवाते थे, इस तरह से सारे काम होते थे। अब ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है कि वो वाकई में गैर जानिबदार होंगे, न्यूट्रल होंगे, किसी का भी साथ नहीं देंगे। और उन्होंने ऑपोजिशन को भी एतमाद में लिया है। ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स इस बात से मुत्तफिक हैं कि हाँ, वाकई में अब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है, वो न्यूट्रल हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब अपने नंबर्स पार्लियामेंट में किस तरह से पूरे कर पाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऑपोजिशन के ऊपर बड़ा दबाव था कि ये सिर्फ लारे दे रहे हैं, पंजाबी में जैसे कहते हैं कि झूठे वादे कर रहे हैं, इनके पास में नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं टेबल कर रहे। तो अब तो उसमें कोई डाउट नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ तो गया है। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का इस बार जाना आपको कितना जो है श्योर लग रहा है, या फिर आप समझ रहे हैं माजी की तरह अब भी उनको कोई ना कोई रेस्क्यू कर लेगा? देखें जी, मेरे नज़दीक ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इमरान खान जाता है या नहीं जाता, या उसका जाना श्योर है या नहीं है। मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रोसेस है जो उभर ठीक के है। सामने आया है। और ये प्रोसेस जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना, एक फर्द जुर्म जिसको आप FIR कहते हैं, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दर्ज होती है ना, किसी को आप नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि देखें ये इस पूरे प्रोसेस को एक्सपोज करती है और ये इस हकीकत को रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है एक फेक किस्म के जो है वो पिलर्स पे खड़ी है, और डेमोक्रेसी जो है उसके नाम पे वहाँ पे वही खेल खेला जाता रहा है जो गुज़श्ता 30-40 सालों से वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर्स या उनके बिहाफ पे जो भी वहाँ की जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो गेम खेलती रही है वो स्टिल जारी है। और दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। असल चीज़ ये है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि उसमें जब आप ये दावा करते हैं कि जनाब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, कोई वोट में हेरफेर नहीं हुआ, और हम पूरे जो है वो जायज़ जो फेयर प्रोसेस है उसमें इलेक्ट होके आए हैं, और अपोजिशन झूठ बोल रही है और ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, तो अचानक आके अगर आप भी मान लेते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और कुछ लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर अपोजिशन जो कुछ कह रही थी गुज़श्ता 3 साल से कि आप खुद साजिश का नतीजा हैं, आप उस पे जो है वो मोहर तस्दीक जो है वो वेरिफिकेशन की जो स्टैंप होती है वो डालते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब ये चीज़ अब टॉक ऑफ द टाउन बन गई
کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ کہہ دیا کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، اور اپوزیشن بھی اگر اس کو مانتی ہے تو اپوزیشن جو ہے از another ٹول ان دی ہینڈز آف اسٹیبلشمنٹ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ ہوگا ان کو ری انسٹال کرنے میں یا ان کو کوئی مدد کرنے میں، لیکن جب وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم غیر جانبدار نہیں ہیں، غیر جانبدار ہیں، آپ جو مرضی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جو ڈیموکریٹک فریم ورک ہے اس کے اندر ایک نیا کھیل جو ہے اس کو فلوٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ جو بھی کوئی کانفلکٹ ہوا ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی کسی طرح کی ان کی ڈس سیٹسفیکشن ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے وچ از ٹوٹلی اگینسٹ ڈیموکریسی. اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی فیئر پارلیمنٹیرین پروسیس ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعریف کرنے کے قابل ہوگا. آل دو کہ اس کے لیے آپ آرٹیکلز اور جو ہے وہ سیکشنز گن سکتے ہیں کہ آرٹیکل اتنا اتنا آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از آتھورائزنگ اس ٹو ڈو دس اینڈ دس، لیکن یہ سب فیک ہے. چونکہ جب آپ کی تان جا کے اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ بھائی ہم اب آگے چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا اور وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس بلاول کی زبان میں جو ہے وہ کانپیں ٹانگ کے کیا، اس نے الٹا کر کے اس کو پڑھا بیچارے کو، اردو اس کا مذاق بنا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اس نے ایسے کہا ٹانگیں کانپ رہی کے بجائے کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے ہاتھ اٹھا دیا. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ وہ سارے کام اگر کر کے دیں گے تو پھر تو یہ ایک فیک قسم کا ایک جو ہے پاپٹ قسم کا رجیم آپ انسٹال کرتے ہیں، اور یہی کام آپ ایک بار پھر کرنے جا رہے ہیں. چونکہ آپ جو ہے جو آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے اور انہی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ وہ جناب اس معاملے میں کیا رول پلے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑی مایوس کن خبر ہے، اور ان کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ سارا جو ہے ڈیموکریسی کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے، اور گزشتہ 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ہے رائٹ ٹو ووٹ اور رائٹ ٹو بی ووٹیڈ اور یہ ڈیموکریسی کا جو ہارڈ کور قسم کا رائٹ ہے اس کو اگر ایکسرسائز کرنا ہے تو دے ہیو ٹو ریکنسیڈر ایوری تھنگ. اور یہ جو ان کے سامنے یہ لوٹے کڑچھے اور یہ لوگ گھوم رہے ہیں اور ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں راتوں رات، اور پھر بھی ان کے لیڈر ہیں، اس میں ان کو کم از کم کوئی شرم کا، کوئی حیا کا کوئی ثبوت دینا چاہیے. کل ایک ایم پی اے جو ہے ادھر سے ادھر ہو گیا، کل کچھ اور ہو جائیں گے، آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک جو ہے تعداد میں جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں پاکستان کے عوام کی ڈیموکریسی کے نام پہ جو ہے بہت بڑی انسلٹنگ قسم کا ایک پروسیس ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریق جو حکومت میں اور جو اپوزیشن میں دونوں اس فراجولنٹ ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں، فریق ہیں، دے آر پارٹی ٹو دس تھنگ. اور اس کو توڑنا بہت ضروری ہے اگر وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی کی صحیح بات کرے. اور یہ توڑنے کے لیے لازم ہے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ جو آج پاچ یہاں پہ قائم ہے یہ ایک فراجولنٹ نظام ہے، اور جب تک اس کو درست نہیں کیا جا سکتا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہا ہے اور کون جیت رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ اپنے آپ میں فیئر ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو آج ہی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر جانبدار ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبدار ہونا جو ہے وہ تب ہوا ہے جب عمران خان صاحب نے پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں آئی ایس آئی کے چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر آرمی کے ساتھ میں ایک طرح سے یہ کہیں کہ دشمنی مول لی. آرمی چیف نے ایک نام اناؤنس کیا، عمران خان نے کہا بھائی آپ کون ہوتے ہیں نام اناؤنس کرنے والے، میں چوز کروں گا کہ ہمارا اگلا آئی ایس آئی کا چیف کون ہوگا. لے دے کے وہی اپوائنٹمنٹ ہوئی جو آرمی چیف نے سلیکٹ کی تھی. تو یہ وہ ایک انسیڈنٹ ہے جسے لے کر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد کھو دیا. تو کیا ان لوگوں سے بھی یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ
एक-एक, दो-दो इंसिडेंट जब आपके साथ इस तरह से होंगे, क्या उसके बाद ही आपको अक्ल आएगी? आपको तो ये काम शुरू दिन से ही करना चाहिए। तो क्या वो माज़ी से के अंदर जो कुछ हुआ है उससे सबक लेंगे और अगला इलेक्शन अगर होता है तो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? वैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 71 का इलेक्शन था जो फेयर इलेक्शन था, उसके बाद आज तक कोई फेयर इलेक्शन हुआ नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। वो वाहिद इलेक्शन था जो फ्री और फेयर था, और यही वजह है कि उस इलेक्शन के नतीजे में जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए वो उनके लिए नापसंदीदा लोग थे, और उनको जो है राइट टू रूल जो है उनको डिनाई किया गया। ये वाहिद वजह थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनकी मर्जी के बगैर मुंतखब हो गए थे। और उसके बाद मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया कि अगर हमने इस मुल्क को चलाना है तो यहाँ फेयर इलेक्शन आउट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उनके कंट्रोल से टोटली बाहर हैं। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, आप मुझे ये बताएं कि जो लोग वेटिंग में बैठे हैं, अगर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो वहाँ पे जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन किस बेस पे होंगे? चूँकि जो अपोजिशन जो ये सारा बंदोबस्त कर रही है, ये डीरेल कर रही है पूरे इस प्रोसेस को, उसके पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं जिसकी बुनियाद पे लोग इमरान खान को छोड़ के उसको वोट दें। यानी जो लोग इस वक्त आपको डेस्क पे बैठे हुए नजर आते हैं बंदे जो बैठ के स्पीच दे रहे हैं, उनसे तो इमरान खान किसी भी तरीके से कोई किसी तरीके से बुरा आदमी नहीं है, किसी भी तरीके से कहीं से कंपेयर कर लें। मौलाना साहब बैठे हैं, जरदारी साहब बैठे हैं, या शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो उसको उठा के इन तीनों को बैठा दें तो ये कौन सा ऐसा तोहफा लेके आ रहे हैं? कौन सी ऐसी खबर है, कौन सी ऐसी तब्दीली है जो अवाम की तरफ लेके आ रहे हैं, सवाए इसके कि यही जो मेंबरान असम्बली हैं जो गुज़श्ता 70 साल से खानदानी तौर पे इलेक्ट होते रहे हैं, वो एक नए शक्ल में आगे आएंगे और पार्टी चेंज करेंगे, वफादारियां चेंज करके तो नए किसी आदमी को लेके आएंगे जो बिल्कुल वही रोल प्ले करेगा जो इमरान खान गुज़श्ता 3 सालों से करता आया है। असल बात ये है। तो असल प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मफादात के लिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन लेके आए हैं। तो इसमें वो लोगों को ये बताने की ज़हमत एक 30 सेकंड तक भी नहीं करते कि अवाम का मफाद इसमें है क्या, कि मसलन इमरान खान हट जाए और मौलाना साहब बैठ जाएं तो इसमें अवाम को क्या फ़ायदा होगा, या जरदारी साहब बैठ जाएं या शहबाज शरीफ बैठ जाएं तो इसमें अवाम को क्या फ़ायदा होगा। जब उनके पास एक सेंटेंस भी नहीं है कहने के लिए, और वो पूरा असरार तरीके से कभी इसको एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिज्म से जोड़ते हैं, कभी किसी चीज़ से जोड़ते हैं और अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जो है वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जी, कि इसमें एक सवाल इसमें ये बनता है बशानी साहब कि ऑपोज़िशन क्या ऑफ़र करती है या क्या नहीं, वो एक अलग बहस है। उनका ये कहना कि ये हुकूमत जो है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, इनको सेलेक्ट किया गया है। उसका मतलब ये है कि इनको एक फ्रॉडुलेंट तरीके से, धोखाधड़ी से इनको इंस्टॉल किया गया है। हम तो डेमोक्रेसी के प्रोसेस को बहाल कर रहे हैं और उसमें तो कोई गलत बात मुझे नज़र नहीं आती। मैं उसमें बिल्कुल सही बात है, और उसमें मैं बात कर चुका हूँ कि ये हुकूमत जो है ये अगर एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आई है तो ये एक फ्रॉडुलेंट प्रोसेस था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जब इसी प्रोसेस को एक अगले स्टेज पे ले जा रहे हैं तो आपके पास उसका सेफ गार्ड क्या है? आप कहें ना जी, चलें यही एक नकाती एजेंडा लेके आ जाएं कि जी ये बस एंड हो गया, आज के बाद इस मुल्क में कोई इलेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं होगा, और उसके लिए ये हमारे पास चलें। आप एक ही पॉइंट पे आ जाएं कि 1 पॉइंट फेयर इलेक्शन विदाउट एनी रिगिंग हमारा एजेंडा है, तो ये भी बात हो। लेकिन उनके कहने का भी दूसरा मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अब हमारे साथ है, यानी उसके साथ नहीं तो हमारे साथ है। उसको हमने थोड़ी सी जो है वो हमें उसने जो है वो एक नर्म वो दी है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इतनी बड़ी आप जो एक प्रोसेस कर रहे हैं ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, उसमें कई सूरतें उसकी बन सकती हैं, नए सिरे से इलेक्शन हो सकते हैं, वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है,
یا پھر یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس کے خلاف انفیکٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو کے کوئی نیا بندہ الیکٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی پروسیس ہو سکتا ہے، تو کم از کم اس کے لیے عوام کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جھلک تو ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ لگے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے ان کے لیے 20 کروڑ جو وہ کہتے ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے۔ ادروائز یہ ایک پورا اسٹارٹ طریقے سے ایک سرگرمی ہو رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ تنقیدی نظر سے دیکھنا ضروری ہے، تعریفی نظر کے بجائے تنقیدی نظر سے دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان چاہیں تو مڈ ٹرم الیکشنز بھی کروا سکتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی ٹھیک ہے، اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ میرے پاس کانفیڈنس نہیں ہے تو ریدر دین یہ آپ پروسیس میں لے کے جائیں، چلو بھائی عوام کے اندر چلتے ہیں۔ کیا عمران خان کو ڈر ہے عوام کے اندر مڈ ٹرم الیکشن میں جانے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تھی 2-3 سیٹوں پہ جب ری الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوئے اور بار بار یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے اور سیٹوں کا ہیر پھیر ہوا ہے، اسمبلی ممبرز جو ہے وہ خریدے اور بیچے گئے ہیں، تو اسی وقت اس کو چاہیے تھا کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کر دے، کیونکہ وہ ایک رسپیکٹیبل طریقہ ہے۔ اس طرح کے ایک واقعے پہ اگر اپوزیشن ایک سیٹ کو بھی چیلنج کر دیتی ہے جا کے جو ہے کورٹس میں یا کسی بھی الیکشن کمیشن میں، اور وہاں سے یہ ڈیسیجن آتا ہے کہ یہاں ری الیکشن ہوں اور ری الیکشن ہوتے ہیں تو اپوزیشن جیت جاتی ہے، تو میرے خیال میں آپ اپنا مینڈیٹ اور جسٹیفیکیشن کھو دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کو بہت پہلے چاہیے تھا کہ وہ ایسے کر لیتا، لیکن اس نے کیا نہیں، تو اب یہ اس کے پاس ایک آخری میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے۔ اب یہ بات بھی کوئی امپارٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ جو پروسیس اٹ سیلف ہے یہ اس کو ڈسکریڈٹ کر چکا ہے۔ اب اگر وہ 2-4 یا 10 ووٹوں کی ہیر پھیر کی وجہ سے، چونکہ ہیر پھیر ہی ہو رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ عمران خان اس وقت مل کے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی زبان میں تاریخ کے سب سے بڑے چور، تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکو اور تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے ہیں، جس میں چودھری برادران اور اس طرح کے نام لے لے کے جو اس نے بار بار جن کا ذکر کیا، انہی لوگوں کو عہدے دے کے، رشوتیں دے کے، عہدے بطور رشوت اور ان کو فیور دے کے یا ان کے ساتھ کوئی اور انڈرسٹینڈنگ کر کے فیوچر کی، تو اگر وہ اپنا اقدار بچا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہی حرکتیں ہیں جو جنرل ضیاء اور جنرل ایوب اور جنرل مشرف کے طرح کی حرکتیں ہیں، کہ جس میں آپ اپنے آپ کو اقدار میں رکھنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ جو ہے وہ اختیار کرنے کو درست سمجھتے ہیں، جو کہ کسی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس میں ہر چیز کا ایک فل سٹاپ ہے۔ ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ ان ایتھیکل قسم کے راستے نہیں اختیار کر سکتے، آپ لوگوں کو ڈرا نہیں سکتے، آپ لوگوں کو دھمکا نہیں سکتے، ان کو آپ جو ہے وہ اس طرح کی لالچیں نہیں دے سکتے یا ان کے پاؤں نہیں پڑ سکتے، یہ ان ایتھیکل ہے۔ اور اگر آپ یہ راستے اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، چمٹنا چاہتے ہیں، جو کہ بھائی از اے ویری ڈسگریسفل فار اینی باڈی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اوور ویلمنگ میجارٹی لے کے الیکٹ ہوا ہوں اور میں ایک جینون قسم کا پرائم منسٹر ہوں، اور یہی بات اپوزیشن کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میرے خیال میں ایسی سچویشن میں بیسٹ وے جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں جی، نئے الیکشن، چونکہ یہ جو سچویشن بن گئی ہے اس کے آگے کوئی جائز راستہ مجھے نظر نہیں آتا سوائے نئے الیکشن کے، جس میں دونوں کو اپنی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو، لیکن وہ الیکشن ہونے سے پہلے اپوزیشن جو اتنی بڑی انڈرٹیکنگ لے رہی ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس الیکشن میں نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ ہوگا اور نہ اس میں ریگنگ ہوگی، ورنہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ ایک بار پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے اپنے کولیشن ممبرز کو کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے، آپ لوگ تو صرف ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے، ایک فون آئے گا اور آپ کو جیسا کہیں گے ویسا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ایک اتحادی گروپ جہانگیر خان ترین نے تو بالکل یہ بات آ کے پبلکلی کہہ دی ہے کہ جی
हम आपके साथ में कोई आगे की कोalition के बारे में सोच सकते हैं अगर आप पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को एज़ अ चीफ मिनिस्टर हटा दें। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप प्रोविंस के अंदर तो जी उनकी मुखालफत करें और मरकज़ में जाके, सेंटर में जाके आप उनका जो है साथ दें? हाउ डज़ दैट वर्क? अगर 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 आप प्रोविंस में मुखालफत करते हैं, तो आपको सेंट्रल में भी जाके मुखालफत ही करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये मुनाफ़िक़त हो रही है ना, ये सारी एक्सरसाइज़ जब मुनाफ़िक़त की है, तो उसमें उनको किसी के सामने जवाब दे। पहली बात है कि आप एक पार्टी के खिलाफ हैं, उसको छोड़ के आप अपना ब्लॉक बना चुके हैं, तो उसके बाद आप अगर ओपनली इस तरह की बार्गेनिंग करते हैं, तो यू हैव नो राइट टू बी इन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पहली बात सही। ये सिरे से खत्म है। अब पाकिस्तान में जमहूरियत एक ऐसा गंद और ऐसी शर्मनाक किस्म की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि ये लगता है कि दिस इज ए एलियन कॉन्सेप्ट। इस कंट्री में लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि जमहूरियत किस चिड़िया का नाम है। वो बेईमानी करना, मुनाफकत करना, एक दूसरे को डराना, धमकाना, खरीदना, बेचना, और इस चीज को जमहूरियत समझते हैं। हालांकि जमहूरियत टोटली इसके अपोजिट है, एक पूरे कल्चर का नाम है। उसमें पहली बात यह है कि हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह कैसे बिहेव कर सकता है कि वो इस तरह के मुखालफिन और इस तरह की कुव्वतों के पास जाए और अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनके घरों में जाके हाथ बांध के खड़ा हो और इस तरह की हरकत करे। आपने कभी किसी डेमोक्रेसी में इस तरह देखा है? लोग इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हैं और बात बात पे इस्तीफा दे के घर चले जाते हैं, बल्कि बात भी करने से पहले फीलिंग की बुनियाद पे इस्तीफा दे के घर चले जाते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे ये एक निज़ाम जो पे मसलत किया गया है, मैं बारहा इस बात का जिक्र करता हूँ कि इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। मुल्क के जो असल मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तबकाती तकसीम है, दौलत की नामुनसफाना तकसीम है, लोग भूखे मर रहे हैं, एक नाइंसाफ़ी है, कोई चीज़ अपनी जगह पे जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। बजाय इसके कि आप उसके खिलाफ कोई एजेंडा लेके सामने आए, आप बार बार ये एजेंडे लेके आते हैं कि इसको हटा के मुझे कैसे बिठाया जाए। और जब कोई आपसे सवाल करे कि आप क्या लेके आ रहे हैं, तो आप मुंह पे जो है वो मोहर लगा देते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? वो कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें डिबेट के बगैर आप किसी हुकूमत को हटाते हैं और किसी दूसरी हुकूमत को ले आके बिठाते हैं? क्या इस चीज़ पे डिबेट हुए हैं? कोई ओपन डिबेट हुआ, कोई बात हुई? तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मजाक है। अब मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती चूंकि लोग इस काबिल नहीं। दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी चला रहे हैं, ये कुछ और तो हो सकता है, फाशिज्म हो सकता है, कोई मुनाफकत की कोई इंतहाई जदीद शक्ल हो सकती है, इंतहाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी का इसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा डिबेट पाकिस्तान में नहीं होती है और इस हुकूमत के दौरान तो बिल्कुल नहीं हो रही। आप ये देखें कि पिछले 3 साढ़े 3 सालों के अंदर इमरान खान तकरीबन 70 से 80 ऑर्डिनेंसेस लेकर आए हैं। अगर वो चाहते तो इनके बदले में बिल भी लेकर आ सकते थे। बिल लाने के लिए पार्लियामेंट में डिबेट होती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो रास्ता तो उन्होंने चुना ही नहीं है। उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया है, उसमें तो वही है कि ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि जी इन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें हर बात इस बात का जो है खतरा रहता है कि जी हमें सपोर्ट हासिल नहीं हो पाएगा शायद लोगों का। बिल्कुल। हुँ? या खैर देखना होगा बशानी साहब आने वाले अगले 14-15 दिनों में क्या होता है। चाहिए तो ये कि स्पीकर साहब फौरी तौर पे इजलास बुलाएँ और पीटीआई से कहें कि भाई आप अपने नंबर्स को प्रूव करें। बहरहाल जो भी है अगले 21 दिन के अंदर ये बात साफ हो जाएगी कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे पाकिस्तान के या नहीं। इस खबर पर अपनी नज़र बना के रखेंगे और इस पर आगे भी बात करेंगे। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब।